Good morning guys, welcome to my YouTube channel. Andito naman tayo guys sa site. Ito tour ko kayo guys para makita niyo lahat ng gawa nila guys. Ayan. Tara. Ito guys, so ayan guys, makita niyo may nagliligpit na ng loob tali. Ayun, lubid. Ayun, may nagmarket naman doon sa taas, naglalagay ng parlina. Dito guys, may nagpipinta. Doon guys may nagdudugtong ng parlina guys para doon ilagay nila doon sa may dulo. Yan. Diyan guys. So yan sila guys, so tinatali yung parlina para iakyat yan doon. Ayan guys. Ayan. Ayan sila guys, so mag-hi naman kayo dyan. Hi guys! Hi. To my vlog! Welcome to my vlog daw. Ayan, subaybayan nyo yan guys. Tignan nyo yan guys, yung mga namin guys, oh. Mga joker yan lahat. Ayan guys. Ayan sila. Ayan. Ayan si Gimo guys. Ayan na no. Ayan, joker yan guys. Oh. Ayan yan si Gimo. Ayan. Ito naman yung pintor namin no, si Christian. Hi Christian. Hi. Ayan. No, si bad word. Mama, ano tayo dyan? Masisira. Ayan. Ayan guys, oh. Ngingay nila. Ayan. Dito naman tayo guys. Tutor ko kayo sa site namin na ginagawa. Ayan guys, oh. Ito, hindi pa ito tapos guys, oh. Lilipatan pa ito nila mamaya. Ayan. Kasi dinudugtong pa ni ni Gimo yung ilalagay dito guys. Dito. Ayan. Dito tayo guys. Ayan. Hi Arnold. Mag-hi ka nga. Ayan. Dito naman. Ayan. Yan si Arnold. Helper yan ni tatay. Ayan. Nandyan. Ito yung gawa namin guys. Mahaba-haba pa to guys. Mataas-taas na panahon pa natin magsama-sama dito sa sa site na to. Kaya yan. Yan guys, so ayan na guys, sinila na nila yung lubid para may taas na nila. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys, so tignan mo guys. Tignan natin guys, so ayan guys, so baybayan natin yan. Ayan. Itataas na nila yan. Ayan. Yun. Ayan guys. Tulong-tulong. Pag tulong-tulong guys, talagang mabilis naman yung gawa. Ayan. Punti lang sila dito guys kasi yung iba nandun sa kabilang project. Ayun. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat sa pagpanood nyo at pag-subscribe.